Second day, Macau day. We're on the way to McDo for breakfast. Bye-bye. See you later. Alligator. Going to McDo. Sis, naalala mo yun, pinalikat ako kanina. Oo, nagulat ako sa'yo. Nalikat ako. Bakit? Yung ano mo yung tumikat yung dito? Oo. Dito? Bakit kaya na We're going to Macau. Ferry. Ay, sobrang ganda oh. Guys. The building is like a BGC. Welcome to Hong Kong. Bye! Ay, siya nakikita. Balik po yun. Nag-apply sa ibang bansa na kailangan natin. Waki! Ganda. Pabalik na bago visa na bibigay na mo. Perfect. Galing ni ate adjust ng everything. Talagang reference nyo na natutok talaga kayo. Ulitin natin yung bus. May tunog yata. Ilaw na kasi ilaw.
Nag-blink na. Nagkilaw yung ilaw. Oh. What's this? Gonna eat? Kuya. Ay, sige po. Thank you. Sarap. Iba yun. Yun yung may bagnet na dapat. Plato. Sarap. Thank you. Let's taste. Please let's Yun ang buo. Thank you. Ano ba yan? Pag tumaw siya, sabihin mo yung water mo. Ito yung water yun, sir. Malat yung baboy. Wala na lang. Wala at wala. Wow, that's their papaitan, no? Papaitan version. Sashe. Naman lang kayo. Masarap kayo. Oh, Isay. Masarap, masarap. Parang chichirya. Ha? Sobrang busy ng Sunday nila. Free taste. Super lit lang. Konti lang, super liit lang. Thank you. Super late. Super liit. Super liit. Thank you. Super liit. Sarap. Mas malasa siya, ma'am. May pork, may beef. Tapos ang ano, kabonado. Para makatry kayo lahat. Yung beef, sir. Yan, sir. Oh. Try nyo lahat ng flavor. Ate na lang kami. Yan, beef. Ha? Beef. Hindi ko mapangyaw. Ate, magsimula muna sa pork, ha? Oh, ayan yung pork. Taray, may ano pa. Try mo naman yung beef, sir. Try nyo. Dito, dami mong hawak. Okay, Bogi. Ang konti. Bogi. Hey. Isa, dalawa, tatlo. Wala. Akin na, kuya. Akin na po. Okay lah, salamat. Wala. Ay, wala. Iya. Bogi halina. La. Okay. Salamat. Lagay mo sa ilong. Okay, thank you. Diolo. Diolo. Iya. Okay.
UIV vlog mo. Yan po ang first Catholic Church in Macau. Layo po yan sa Sino. Kama na yan. Nakakatawa yun. Sobrang daming towers. The parents. That's our parents in Hong Kong. Kasunod na ako mag-config sa Dependent. Promotion na natin. May mga promotion kasi natin, mga mag. Yan. Let's go guys na daw. Na-pressure din ako. Wala pa akong picture. Wait lang. Ayaw magpa-assist. Ayaw magpa-assist. Okay, I think it's a senior. It's a senior. Ba't nahihilo ka? Parang gumagalaw pa rin ako sa bus. Ay, ang ganda gagi. Ganda? Oo. Oh, mag... Ayusin mo yung buhok mo. Akin na, akin na, akin na. Ayusin mo yung buhok mo kanyari. Yan. Pa! Click mo yung gano'n mo. Ganun mo. Yan. Yan. Sige, pasa, pasa. 1, 2, 3. Yes, maganda yan. Trust the process. Nahilo na ako talaga. Ay, ito. Nene, parang restaurant. Ay, ang ganda. Pwede ba i-copy yan? Oh. Gusto mo sumakyat pa? Ayos ba? Hindi nga eh. Gulo mo eh. Isa pa. Sa paa. Sige, alisin mo. Ano lang gusto mong ano? Yan. Ikaw, Jet, pa-picture ka? Ako din, kuya. Pumila kayo. Ate muna to sa ako. 1, 2. Oo, andun si Kuya. Andun si Sir. Oo. Ate May. Ay, bakit namamatay? Masabi ko lapit. Isama mo naman. Sama mo daw yung legs niya. Hindi, eto lang. Palda pala. 1. The photographer. The model. 1, 2. Audience impact. Audience impact. Approve. Yan. Next, si Bay naman. Eh, baka kaya mo na dito. Kuya. Perfect yarn. Sumobra daw, B. Sumobra daw, B. Yan. Yan! Ay, appear tayo. Sumakit. Nahilo na.